आज से 850 साल पहले सन 1162 में साइबेरिया के दश्त में एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम है तेम्युजिन। इस बच्चे के बाप को इसके कबीले के लोग जहर देकर मार देते हैं। जिस दश्त में ये बच्चा पलता है, बड़ा होता है, वहां उसको ये एहसास होता है कि इस दश्त के अंदर ना तो कोई फल उगते हैं, ना कोई फसल तैयार होती है। इस बच्चे को जिंदगी का पहला उसूल अपने बचपन में मिल जाता है कि अगर इस दौर में और इस इलाके में सरवाइव करना है तो इसका मतलब यह है कि जो इंसान सिल्क रोड का कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, सिर्फ वही इंसान और सिर्फ वही कौम बचेगी, वही सरवाइव कर पाएगी स्टेप की इस सर्दी के अंदर। इस बच्चे को आज तारीख में आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं। चंगेज खान ने मुसलमानों के इलाकों को फतह किया, ईंट से ईंट बजा दी मुस्लिम सल्तनत की। लेकिन चंगेज खान की ये फतूहात शायद इसलिए नहीं थी कि वो अपनी ग्लोरी में इजाफा करना चाहता था। शायद ये फतूहात इसलिए थी कि वो अपने इलाके के लोगों को टेंट प्रोवाइड कर सके, अपने 10,000 फौजियों को रसद दे सके और अपने इलाके के लोगों को खुराक दे सके। लेकिन चंगेज खान ने एक दुनिया पर हमला किया और उसकी नस्ल ने एक दुनिया को महसूर किया। सवाल यह है कि चंगेज खान ने ये हमले क्यों किए, क्यों उसने इतनी बड़ी सल्तनत को ललकारा और ललकारने में कामयाब रहा। मुसलमानों की हालत थी क्या, हलाकू खान ने मंगोलों के राइज को कहां तक पहुंचाया और फिर मंगोलों का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ, और सबसे जरूरी सवाल कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुसलमानों के ऊपर चंगेज खान की और मंगोलों की सूरत में इतना बड़ा इम्तहान और इतनी बड़ी आजमाइश क्यों भेजी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1218 में। चंगेज खान के जिसका ताल्लुक शैमनिज्म से है, यानी एक ऐसा रिलीजन जिसमें स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है और स्पिरिचुअल मंजिलें तय की जाती हैं। चंगेज खान मंगोलिया में अपने इलाके की सदारत करता है, अपने इलाके की हुक्मरानी उसके हाथ में होती है, लेकिन उसका इलाका चारों तरफ से घिरा होता है। चंगेज खान को बड़ी कम उम्र में इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक मुसलमानों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इसके इलाके के लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी। चंगेज खान ये फैसला करता है कि वो ट्रांसॉक्सियाना के हुक्मरान के पास अपने एक वफद को भेजेगा और मुसलमानों के साथ ट्रेड का आगाज करेगा। ट्रांसॉक्सियाना वो इलाका कि जिसके अंदर आज का उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, यहां तक कि तुर्कमानिस्तान और किर्गिजिस्तान के इलाके भी शामिल हो जाएं। इस इलाके की हुक्मरानी एक मुसलमान हुक्मरान के पास होती है कि जिसका नाम है शाह मोहम्मद दोयम। जिस इलाके में चंगेज खान अपने वफद को भेजता है, उस सूबे का नाम है औरतार और उस सूबे का गवर्नर है अनलचक। अनलचक पहले ही मुखबिरों से खाइफ है। उसको डर होता है कि हर आने वाले वफद में मुखबिर शामिल होते हैं, लिहाजा अपने पैरानोया का शिकार होते हुए अनलचक इस वफद में आए हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, घोड़ों पर कब्जा कर लेता है, सोने और सिल्क को हथिया लेता है, और जो लीडर इस वफद की नुमाइंदगी कर रहे होते उनमें से मुसलमान लीडर का सर कलम कर देता है, और जो मंगोल इस वफद में आते हैं उनके सर मुड़वा देता है और बगैर बालों के उन्हें वापस चंगेज खान के पास भेज देता है। तारीखदान कहते हैं कि जब चंगेज खान को अपने सफीर के सर कलम होने की खबर मिलती है, तब वो मंगोलिया में शिकार खेल रहा होता है। वो एक पहाड़ पर चढ़ता है और वो रब का मानने वाला नहीं है, मुसलमान नहीं है, फिर भी वो दुआ करता है कि ए मुसलमानों के रब, यानी वो जात जिसको मुसलमान मानते हैं, उसको मुखातब करके कहता है कि ए मुसलमानों के रब, मेरे साथ ज्यादती हुई है। और तारीखदान लिखते हैं कि उसके बाद चंगेज खान एक ऐसी आग में जलता है जिसमें जलते हुए दुनिया के किसी टायरेंट को, किसी लीडर को शायद तारीख ने ऐसे नहीं देखा। तारीख जहां गुशे में जवानी ने लिखा है कि फिर चंगेज खान के अल्फाज थे कि अब एक एक पत्थर जलेगा। Now each stone will burn.
اور پھر چنگیز خان 2 لاکھ فوجیوں کی ایک فوج تیار کرتا ہے اور اوڑتار پر حملہ کرتا ہے اور انل چک کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی چاندی ڈالی جاتی ہے. لیکن چنگیز خان کی آگ یہاں بھی نہیں تھمتی. پھر وہ سمرقند اور بخارا پر حملہ کرتا ہے, اس کی لائبریریز کو جلا دیتا ہے, لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے اب یہ فوجیں تھمیں گے نہیں, اب یہ فوجیں بغداد تک جائیں گی, اب یہ فوجیں قاہرہ تک پہنچیں گی. لیکن یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ چنگیز خان جس وقت مسلمانوں کے اتنے خلاف تھا, اس وقت مسلمانوں کی حالت تھی کیا اور ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا تھی؟ سن 1218 میں جب چنگیز خان نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا, تب اگر مسلمانوں کی حالت آپ کو پتہ چل جائے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس قسم کی پستی کا شکار تھے. کہنے کو تو دنیا پر حکومت تھی, لیکن اس حکومت کا حال کیا تھا اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اگر عباسیز کو دیکھیں تو عراق کے اوپر عباسیز کی حکومت تھی, لیکن ان کے پاس کوئی سٹرونگر آرمی نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں یا اپنے علاوہ کسی اور کا دفاع کر سکیں. خوارزمیز کو دیکھیں تو سینٹرل ایشیا سے لے کر پرشیا تک خوارزمیز چھائے ہوئے تھے, لیکن اتنی بری حالت تھی کہ خود ان کی سلطنت کے اندر ایک نہیں, 2 نہیں, 17 سلطان تھے. یعنی فیصلے سب میں بٹے ہوئے تھے اور ہر کوئی اپنی چھوٹی سی ریاست بچانے کے چکر میں تھا. مصر اور شام میں ایوبیز کی حکومت تھی اور سلجوکس اپنی حکومت کا خاتمہ اپنی نگاہوں سے خود دیکھے جا رہے تھے. ابن اسیر نے الکامل میں لکھا ہے کہ مسلمانوں پر جو یہ عذاب نازل ہوا یہ ان کی اپنی کارستانیاں تھیں, کیونکہ ظلم ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا تھا, لیڈرشپ کا فقدان تھا اور عام عوام لگژری میں اور عیاشی میں ڈوبی ہوئی تھی, اور مسلمانوں کے جو ریلیجس لیڈرز تھے وہ بادشاہوں سے اپنے لیے براعت حاصل کرنے کے لیے, بینیفٹس لینے کے لیے, فیورز لینے کے لیے ہر وقت لگے رہتے تھے. جب ایسی حالت ہو تو ایکسٹرنل اٹیک لازمی ہو جاتا ہے. ابن کثیر کے مطابق چنگیز خان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر سزا کے طور پر بھیجا. ابن کثیر کے مطابق خود چنگیز خان کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ اگر تم نے گناہ نہ کیے ہوتے تو تمہارے رب نے مجھے سزا کے طور پر تم پر نہ بھیجا ہوتا. اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے یہ سوچیں, مسلمانوں نے اس وقت ایسا کیا بڑا گناہ کیا؟ میرا اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ غرناطہ کا فال شاید 1492 میں ہوا, لیکن ایک بہت بڑا واقعہ سن 1212 میں ہوا, اور وہ واقعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب آغاز ہو گیا اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت نکلنے لگی. جب وہ تکلیف میں آئے تو انہوں نے عباسیز سے مدد مانگی اور کہا کہ ہماری مدد کریں. تب مسلمانوں کی پوری امت میں سے کوئی ایک نہ اٹھا جو اسپین میں جا کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرتا, جس کا نتیجہ پھر سن 1218 میں چنگیز خان کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اکڑ کا مظاہرہ کیا ان کی اکڑ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنگیز خان کی صورت میں کیسے نیچا دکھایا. اب نیچرلی یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اگر منگولوں نے ایک دنیا پر قبضہ کیا تو وہ ہندوستان کیوں نہیں آئے, اور وہ خواب جو چنگیز خان نے شروع کیا اس کو اس کے پوتے ہلاکو خان نے کس لیول تک پہنچایا. بغداد جس کو ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا, علم کا شہر مانا جاتا تھا, جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اقتدار سنبھالا تو اس نے بغداد کا رخ کیا, لائبریریز کو آگ لگا دی, کتابیں دریاؤں میں بہا دی, یہاں تک کہ کتابوں کی سیاہی پانی میں پگھلنے لگی, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ 6 دن تک پورے دریا کا پانی کالا نظر آنے لگا. ابن الفریقی لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان نے 6 دن کے اندر 90,000 لوگوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بنوائے. اتنا ظلم ہلاکو خان نے اس لیے کیا کہ ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ کی حفاظت نہ کر سکے, ایسے علم کا کیا فائدہ جو اپنے لوگوں کے کام نہ آ سکے, ایسے علم کا کیا فائدہ کہ آپ اپنے رب کو ہی نہ پہچان سکیں. ہلاکو خان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
उसी इम्तहान के लिए भेजा ताकि मुसलमानों की हालत को राह रास्त पे लाया जा सके। अब इस कहानी को समझने के लिए आप इसको इस पर्सपेक्टिव से समझें कि सन 1212 में स्पेन में जुल्म होता है, स्पेन में मुसलमान तकलीफ में आते हैं, उनका इक़्तिदार उनके हाथ से जाता है, लेकिन मदद के लिए ना अब्बासीज आते हैं, ना सल्जूकीज आते हैं, ना ख्वारज़मीज आते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आता। और एक वो मुसलमान थे सन 712 वाले कि जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को एक लड़की की पुकार पर रवाना कर दिया था। एक मुसलमानों की बेटी पर हुआ था जब सितम, खुल गए थे इब्ने कासिम की शुजात के अलम। बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में, कश्मीर में, जोर क्यों आता नहीं इस्लाम की शमशीर में। हलाकू खान के आने से पहले मंगोलों की नजर हिंदुस्तान पर भी पड़ी और सन 1218 में जब चंगेज खान मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा रहा था, वहां पर सन 1211 में हिंदुस्तान में अल्तमश ने हुकूमत संभाली और ये भी खानदान गुलामा था कि जहां पर ममलूक्स की तरह मुसलमानों में लीडरशिप गुलामों को दी जाती थी। लेकिन तारीखदान लिखते हैं कि मंगोलों ने हिंदुस्तान में आने की कोशिश की। मिनहाज सिराज के मुताबिक जब मंगोल हिंदुस्तान का रुख करते हैं तो यहां आकर बौखला उठते हैं, क्योंकि उनके घोड़े मॉनसून की बारिशों में बह जाते हैं, उनके हाथी यहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और जिन जंगलों से मंगोलों का गुजर होता है उन जंगलों में मलेरिया फैल जाता है। मिनहाज सिराज के मुताबिक शायद ये करामात हिंदुस्तान में बसने वाले सूफियों की वजह से थी कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान मंगोलों के हमलों से महफूज रहा। लेकिन सवाल यह है कि फिर मंगोलों को तारीख साज शिकस्त कैसे होती है, और अगर आपको ये पता चल जाए कि ये तारीख साज शिकस्त मंगोलों को किस मकाम पर हुई तो लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंगेज खान को मरे हुए अब जमाने हो चुके हैं और चंगेज खान के पोते की शक्ल में, हलाकू खान की शक्ल में मंगोल आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उनकी नजर बगदाद से आगे काहिरा पर होती है, लेकिन अब काहिरा का पानी बदल चुका है। अब काहिरा में ममलूक्स की हुकूमत आ जाती है और ममलूक्स गुलामों को हुकूमत दिया करते हैं। कुतुस और बेबार्स की लीडरशिप के अंदर अब मुसलमान मुत्तहिद हैं और इन दोनों का जिक्र मैं आगे भी किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ तफसील से करूंगा। लेकिन अब मुसलमानों की कोशिश ये है कि अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करें। हलाकू खान इस एक्सपेडिशन के लिए कतबूका को अपने सिपे सालार को भेजता है और 20,000 फौजियों के साथ एन जलूत के मकाम पर यह लड़ाई शुरू होती है। मंगोल तेजी से 20,000 का लश्कर लेकर आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं कि जब ममलूक्स उनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, एक दस्ता मंगोलों के सामने रहता है और फिर वो दस्ता ये प्रिटेंड करता है कि मुसलमान शायद जंग हार रहे हैं और वो भागते हैं वापसी की तरफ पहाड़ों के दरमियान से। मंगोलों को एहसास होता है कि शायद हम फातेह हो चुके हैं, हमें इनका ताक़ुब करना है और इनको मारना है, इनको हराना है। जैसे ही मंगोल आगे बढ़ते हैं, पहाड़ के दामन से मुसलमानों का एक छुपा हुआ टोला उन पर हमला आवर होता है और 20,000 के 20,000 मंगोलों को खत्म कर देता है। यहां तक कि कतबूका का सर कलम कर दिया जाता है और ये मंगोलों को पिछले 60 साल में सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकस्त होती है जिसका सामना करना पड़ता है। ये जो एन जलूत का मकाम है कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि जहां पर मुसलमानों ने दोबारा फातेह बनकर अपनी जीत का ऐलान किया, ये मकाम आज फलस्तीन में है। एन जलूत के मकाम पर इतनी बड़ी हार के बाद मंगोल आगे बढ़ने का फैसला तर्क कर देते हैं, मजीद फतूहात का इरादा छोड़ देते हैं। हलाकू खान मैदान में उतरने का फैसला वापस ले लेता है। लेकिन इसकी वजह सिर्फ हलाकू खान या मुसलमानों की कामयाबी नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी वजह मौनके खान है। मौनके खान उस वक्त का मंगोलों का वो लीडर है जो बरसरे इक़्तिदार होता है, उसका अचानक इंतकाल हो जाता है और मंगोलों में रिफ्ट पड़ जाता है। अगला इंसान कौन होगा जो तख्त संभालेगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरी एक बहुत बड़ी वजह होती है
جس کی وجہ سے بھی منگول اپنے فیصلے ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ہلاکو خان کا کزن برقع خان۔ برقع خان اپنی لیڈرشپ میں، اپنی فوجی صلاحیتوں میں ایک مانا ہوا نام ہوتا ہے، اور جس طرح اقبال نے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، برقع خان اسلام قبول کر لیتا ہے اور مسلمانوں کے ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے رشیا میں، منگولیا میں، اور یہ ہلاکو کی فوج کے لیے ایک بہت بڑی ریٹریٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک حیرانگی کی بات ہے، اور وہ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر آپ منگولوں کا ٹوٹل عروج و زوال کا وقت دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کو رب تعالیٰ نے 240 سال دیے۔ یعنی آج بھی اگر آپ دنیا کی کوئی امپائر اٹھا کر دیکھ لیں تو تاریخ میں انہیں میکسیمم 250 سال ملتے ہیں اپنے عروج پر، اور پھر ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب، آپ کا رب سچ کہتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ منگولوں کے عروج کی کہانی، چنگیز خان کے ظلم کی کہانی، ہلاکو خان کی بربریت کی کہانی تو آپ کو بہت دنیا نے سنائی، لیکن وہ وجہ کبھی نہیں آپ کے سامنے رکھتے کہ جس وجہ سے چنگیز خان نے یا ہلاکو خان نے مسلمانوں پر حملے کیے، یا مسلمانوں کی پستی پر بات نہیں کرتے، یا اسپین کے زوال کی بات نہیں کرتے۔ یہ کہانی شاید ہلاکو خان سے اور چنگیز خان سے وابستہ ضرور ہے، یہ کہانی منگولوں کی ضرور ہے، یہ کہانی نارتھ کی، شمال کی ضرور ہے، لیکن ایسی ہی ایک اور کہانی دنیا کے جنوب میں ہے جس کو آج ہم انٹارکٹیکا کے نام سے جانتے ہیں۔ اب انٹارکٹیکا کے اتنے راز کیوں ہیں؟ کیا وہاں پر شیطان اپنا تخت جمائے بیٹھا ہے، یا دنیا کا کوئی اور راز ہے جو آپ سے چھپایا جا رہا ہے، یا اگر دجال ہے تو وہ روتھ چائلڈ کے جزیرے پر موجود ہے جو انٹارکٹیکا میں ہے؟ یہ کہانی ہے کیا؟ اور یہ کہانی ابھی باقی ہے۔